hadirat sebutan kaula amulyaki, tibalah pada saatnya acara yang telah kita nanti-nanti, yaitu Mau'idatul Hasanah. Mau'idatul Hasanah ini akan disampaikan oleh Yang Mulia Hadratil Mukarram Hadratil Masyayikh Kyai Haji Sinwan Adrai BA, sekaligus merangkap kelaban doa ipon kepada beliau waktu kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, al-mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Al-fudala wal kurama, para kiai, para sepo, para ustadz, para santri, khususnya pondok, para panitia penyelenggara acara imalam mangkin pengajian seikemas kalaben peringatan Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mantir moga pengajian secukup semarak penika di masjidna penyaman masjid Masjid Rogeng satrenga treten Rongkang, Masjid Rongkang. Para pendukung, penyumbang, pamarakarsa sejenah mantir termasuk si berjuang ning kiaki agamaipun Allah subhanahu itrema, amin Allahumma. Dak semulja takmir imam masjid, khotib sejena kong langkong senyapoin kisah ibu kelebun disalir pak ben seteja aparatur cisaipon. Alhamdulillah malam mangkin kaula sangang ajunan pangkiaki sareng panitia vinareng Allah nagdiraki kaula sareng ajunan seteja bisa sempat tor kenceng, make kenceng menlok sempat tak bisa, make sempat menlok kenceng tak hadir. Sempat ben kenceng dalam keadaan sehat walafiat, sehat dohir, sehat batin. Mantir moga kesehatan batin, kesehatan atin ya, imalam mangkin bisa menyerap, bisa mundut pemahaman-pemahaman seperti yatoragina kalaban Allah ridho oleh hidayah ben taufik bisa ilakoni, amin Allahumma. Setuju napase esompengaki berupa dana, tenaga, ben biaya, setuju menteri terima sebagai infak fisabilillah seejenciin 700 kalih lipat, amin Allahumma. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, separlo isadareh kaula panjenengan mangkin beni cuma 100 tahun buan mangkin buan tahun kaula panjenengan ampon lok milok generasi emas senabi adebu khairun nas qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum, sebaik-baik manusia tang penjeren
Marena jiang sesai boleh penceran sebudian generasi gua. Marena boleh penceran sebudian sekitar 200 tahun. Ibu tu kento Islam asli murni ya terpaki datang dari Allah, iajaraki Rasulullah, praktekaki secara murni sareng para sahabat, tabiin, tabi'it tabi'in. Mangkene kah la abali dak zaman Nabi di Mekkah, zaman jahiliyah. Mangkene kah kaula panjenengan la takallab nang zaman jahiliyah. Yang lo enda orang yang kocak zaman jahiliyah. Wah boleh ke Mekkah boleh. Lambat kan jahiliyah musyrikin ni kau. Mungkin je orang Islam tapi orang roka ni kau cak jahiliyah lo anda. Cuma ciri ni ke jahiliyah. Dua ni paling ni. Mungkin ni ka selo ikan dai ajaran sedari Allah, seasli dari Allah ia malaki Rasulullah mungkin selo ikan dai. Seikan dai amalan-amalan, ajaran-ajaran warisan be'lambek. Nomor 2 jahiliyah manusia mereka lebih terikat de budaya, de tradisi daripada tradisi. Molot ini tradisi, tahlilan tradisi. Orang lebih terikat mereka daripada agama, lebih terikat kepada manusia, lebih takut kepada manusia daripada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang masyarakat kintoler pak nega bodereng mate saumpana on lawanan hei bodereng mate soroce tahlilin petongare diberi PC 10 juta gelem lo kara gelem careng banget tuah pah pendem pada pendem koceng mon sorojak bajang gratis gelem apa lo gelem nih kese terjadi jahiliyah. Maka mereka bala deki banyak londa. Nyata mereka. Bala sering mendapat innal islama wariban wa sayaudu wariban kama bada'ah. Nabi ada bu berarti wahyu dari Allah. Islam renambe di Mekah warib asing lo ikan loreng lo iterema oreng Nabi dek bedek wa sayaudu wariban paki daya boleh se-Islam ajaran agama si asli cocok cocok kama bada'ah seperti ada ngelambe di Mekah. Wa innahu ya'rizu bainal masjidaini kama ta'rizul hayyatu fi juhriha. Tapi Islam repaki akan berpusat, keaslian ajaran agama paki berpusat di 2 masjid, Masjid Madinah, Masjid Mekkah. Mentarawa Islam si asli i 2 masjid sepakun. Mana rokeng lalok karapakun. Orang lebih takut kamu nosah. Aduh, meloi tahlil dia paku hobi orang. Makin lu afu jangan ridho Paki dengan herat, heda tahlil dalam panja lo kata tanya aki bi Allah. Ring tuan heda semati tahlil lo kata tanya aki. Mun fajang tor.
rukun Islam. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Kula sering ngocak rukun Islam ri berdelema. Keng si wajib ikalako nyak benyang coba telok. Biar yang telaga kaya kocak rukun Islami pakong kare telok. Bener yang telaga. Saya maksud rukun Islam tetap lema. Keng selain syarat telok cukup, menlok cukup tak wajib. Contoh, syahadat, lai baca nang solat kan baca to, solat. Mon pasan nih kadang-kadang men beda orang sakit, orang perjalanan lo wajib apa? Karena yang dua kan, sekat men lo di dunia lo wajib aja. Karena dua, haji. Mon lo kebesa lo wajib haji. Rukun Islam tetap lema. Keng si wajib kelaku nyak benyang le. Telok bi pasang biasa. Nah, kayak mon sakit lo wajib. Mon beres serai. Dek ni ke saya maksud. Mon solat ada. Selok kebaca solat ya ada. Arah apa mon solat? Bulan paling gampang, paling murah, paling mudah. Gampang, mudah. Solat nih. Kalau kau dung dungan bisa. Kalau kau juk tojuk bisa. Yang mun kebesah wajib nat. Dung dungan. Audu. Lo bisa audu tayammum. Lo bisa tayammum, lo bisa audu. Lihormatil waktu pokok ben bakto niat apa jeng toko. Keng men lo atayammum lo audu bila beres serai mon mate lo andi o. Kok ngampo menitisa bedo bisnis solat. Bapang heda se mate andi otang rem papa polo. Wajah 10 juta. Bede kiai na tukang melena. Benekin to di luar masjid. Barabus saja sebutan kaula amun jaaki. Moloten panika terjadi molot lambe di bekto perang salib. Orang kafir bere di orang timur Islam perang sekitar 170 tahun. Belum kalih perang mereka. Akibat orang Islam ini kebanyak kurang darah istilahnya. Gedur polan skala orang Islam. Lebat peringatan Maulid nikah pas orang Islam semangat pole ibadah aki cerita aki tentang sejarah Nabi. Nikah setengahnya orang lambe memperingati nikah. Jadi sekitar dari Rasulullah 300 sebidak tahun. Rasulullah tinggal umur 300 sebidak tahun baru beda moloten. Berarti moloten Nabi lo moloten. Ini kenyamanan budaya, tradisi. Ini kabel yang mare lo jeng aja. Mangken nih ke benih bulan becek. Masjid kan dari nolok teman ngedi. Kulap sering narangaki syirik bid'ah. Lamba di mana beda syirik bid'ah? Ada. Saking dari nata kelap. Bahkan orang kintok menggulan narangaki beda masjid diror nyaman. Masjid diror di zaman Nabi masjid diror bungkar. Masjid saya bangun lo karena Allah, karena tokah, karena tokar, karena saingan. Ini ke masjid lo neng sholat sih. Lo orang lo percaya saking dari ada nerangaki. Arapa jahiliyah. Mungkin Quran hadis banyak selonde. Quran hadis coba baca langsung bahaya. Aduh. Allahumma shalli ala Muhammad. Islam ni kebeni ajaran manusia. Agama sedateng dari Allah.
Mulai dari Nabi Adam sampai dak Rasulullah, jumlahnya Rasul sana apa? Berapa? Jumlahnya Nabi berapa? Hah? Lo tahu. Rasul berapa? Lo tahu. Nabi jumlahnya 104.000. Lo tahu ngiding kan? Nabi jumlahnya 104.000. Rasul jumlahnya 313. Sewajib ekau ni sageme polan beda ekor. Lo tahu kan? Tak kelap. Kifuran beda yang atokar polan mon adan ikelui dak nikah. Ikan tu dak nikah pelaki. Subhanallah alhamdulillah la ilaha ya karim. Nikah kan beda. Aja lo asli dia. Sendiri Nabi lo ding ngiding pengajian satu akhir. Ongkuan lah kar. Tapi kiai na lo ndak. Bodoh ket apa dah pada nikah. Mon Islam datang dari Allah. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cek buang syahadat nih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Ini dua nih kak. Asyhadu an syahadataini, dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Kau le nyaksain tak ada pangeran cuma Allah. Kau le nyaksain cak Muhammad Rasulullah utus Allah. Lo ding pesa nih kak. Bila pesa kafir. Pesa kafir. Maka kiburu rukun Islam kan berdelema, syahadat dan solat. Saya kira pagi, mana solat hanya ke Allah. Iya, caranya solat norok Rasulullah. Lo sah, melok norok Rasulullah. Ini kah syahadat kan lo pesa. Mari njep pasah aja ke Allah, benih ke Rasulullah. Mon Rasulullah aja mau sah. Tapi caranya pasah wajib norok Rasulullah. Mentak norok Rasulullah, lo sah ke Allah, lo taat ke Allah, zakat ke Allah. Tapi caranya zakat norok Rasulullah, dak nikah, haji je ke Allah. Tapi caranya haji, hudu manasikakum, hudu minni manasikakum sana. Kalah dari engkau caranya manasik je. Bila lo norok Rasulullah, lo sah, haji lo sah. Salat lo sah, zakat lo sah, pasana lo sah. Ini saya maksud dua tempol. Jadi adzan dari Rasulullah langsung Allahu Akbar. Jadi bak tambah. Katanya apa le? Mon mari adzan kita cipojen dah punten. Cipojen. Dah ini kah? Tanya akhir Rasulullah pada iya. Enggak. Adzan dia lah tanda panggil untuk as-salat. Bila mari adzan langsung ongke ke masjid qobliyah, salat qobliyah. Mari nebak dia salam langsung as-salat. Mun sampean ke masjid ke sorang ada jemaah boleh cipojen do apa. Tapi memberi cipojen ada dateng, 2 malam ada dateng, 3 malam ada dateng. Allah cak cipojen apa je? Jangan saya sholat pakun 2. Saking memundurnya mana. Ini kenang hadis disebut lagi. Sampian sedaja saya di umurakum rijalun yuhdisuna bid'atan yudfi'una sunnah wa yuhdisuna bid'atan wa yuakhiruna sholata an mawaqitiha. Ini kullu akhir bayan kafi hadis. Cetakok kelero. Mon langsung dari hadis berarti dari Allah. Mon Quran langsung dari Allah. Bakna setuju ya yang Rasulullah. Sampian setuju pagi bekal pimpin. Bi makai. Mon pimpin orang Islam kan kiai. Bekal pimpin bi kiai. Aja amal lah nyak benyang bid'ah. Bid'ah kas zaman Nabi tadi. Nggak digawe. Di zaman tadi bid'ah.
yutfi'una sunnah nabi pateen lo kalako marena adan langsung cipojian lo apa jang qobliyah sunnah nabi qobliyah sayang kuy cipojian kala salat lo kalako tahlil kompak kan berarti bid'ah saya kalako sedari nabi sunnah lo kalako wa yuakhiruna sholata an mawaqitiha pagi kiai negia nonda salat mari adzan ki tunda kadang ki mau ngomongan seloco boleh mak memalaka masjid kiai ne seidente setokatuan ngatoi kiai na tak lucu pondok biku lelok pada nih kemangket kapan mare adan langsung sholat mun kiai na cecer kiai na sesalah bojeng benih ding kiai ding Allah tanya aki kanak-kanak hamak memarah gula pagi saya masuk suar ke benih polan tadi kiai saya taat ke Allah takut ke haram bojeng ke ada di polan kiai masuk suar ke ada teguh takong senika walan hadis ki buru pagi bekna bekal ipimpin bi kiai sekelakonah bid'ah sunnah ipaten biasa mana sholat di budi bektone ibu mundur tok ceng make apa jang deki pak rokaat pak kun ya ada pak rokaat kada panggil Allah kesokon Allahumma sholli ala Muhammad. Parabu sebutan kaula mulja aki malah mun kurang jelas deki napa saya perlu jelas aki nulis surat kakato benih kula nantang keng mare oneng napa saya dijelas aki nah sebab kula sering pengajian mun diulang-ulang kan loan tore nulis neka apa ini kan Nika beda pertanyaan orang rongkang. Napa rogeng ya? Cek lebur Pak. Kiai Abdul Karim rongkang. Pak iku kan beledang ore. Masjid aneh. Rasulullah ada bu. Ahabbul bilad masajiduha. Wa abghadul bilad aswaquha tempat sepaling icintai bi Allah masjid tempat sepaling ikabeci bi Allah pasar ben masjid ni sebaliga mun masjid cek bisa ada tengka ada mun hari Jumat ada tengka ada pada bi akorban ontah kol 11 lebar seperapat sampai mau sampai setengah 12 neka kambing terus janda budi sampai ajam lah telur sempurukan neka Rasulullah ada boleh kapan imam laung ke mimbar malaikat lalu nulis ada ranking kan ranking pertama ranking kedua tingkat telok neka bila imam monggo ke mimbar malaikat masuk sekali lo icatat sempuru kan kira nih mon masjid tempat orang terang saksi bi Allah jual beli bi Allah ilangker tempat masjid tempat yang jujur orang ikhlas pasar orang transaksi bab dunyah tempat orang asompa palsu ngecok tembengan benih tembengan saya kecok korah ini pasar makanya pasar dia bisa dibudi mulai kada masjid kada mulai dibudi ada tempat kadang masjid nih kan masjid nih kan sampean kenju tojo ilmu masjid niat iktikaf kau dan niat iktikaf nawaitul iktikaf fi hadal masjid lillahi ta'ala itu oleh safujun
nang ling masjid lo jamaah cekeng nang ada tempat sekadang ni ke jamaah masjid ongke ka ada soko sekanan kencer mon toran ada ki soko se kacer seperti ke WC keng nang ni kencer apa boleh ki cak bacaan mon masuk masjid jak tujuh geluh solat 2 rakaat gela ada orang solat keng jahiliyah nah, solat ke dalam masjid. Solat. Malah yang tanya aki kula, itu to sing kenenge bila masjid pun narik. Napa lo benak baik pakong kan benar. Itu punten Jumat. Jumat nih ke di budi arapa beda kiraat. Awak teh Jumat teh lemangka teh. Kiraat. Eko beda kiraat pakong ada nih kan. Setero pada Nabi lambat de rumah ada supaya ada orang pada tengah teh mon beda at kiraat cang lo salah lo ike dinyaksi orang coba tanya aki ke orang senyetel kiraat aja saya cetel Quran di masjid tanya aki napa maksudnya sampean ya keng mari tahu orang cek bak bener napa lo bener bener, yang jahiliyah. Jadi Quran keng gebe kentung, Quran keng gebe bel, Quran keng gebe beduk. Are Quran. Buat apa hina na Quran mangkeng gebe dia? Kayak tanda na bektok. Lo cukup ada. Coba lah pikir sampean. Lo ike dingaki Quran wa idza quri al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kula sengaja mon pengajian tepang qiraat kula lo masuk arapa. Orang juga kapi Quran dia abaikan gara-gara engko. Takok dosa. Ari Quran debuna Allah. Nekuk nang ginaudu. Situng huruf genjer 10. Alif lam mim 30. Alif 10. Lam 10, mim 10, saking dirin raja goncer Quran nih. Arya keng setel orang kok rokokan dia ada lagu. Ya Allah, hina ongku. Setel lain arah, bede Quran solawat ki pendek. Quran, entenya lagi kayak orang mereka. Lu pakai anu nak kentung. Bila ibaca seroke di ngaki. Tapi masjid senika tole dek bingkeng mangken malah la solatah di jaril masjid illa fil masjid solat lo sampurna untuk datang ke masjid kecuali di dalam masjid. Berdua pendapat berjemaah aja wajib apa sunat. Kula norok saya wajib. Ala sempat. Berjemaah ini wajib. Badai kocak sunat muakkadah. Sunat mak semak ka wajib. Arab pamik wajib ini kayaknya pertama salatul jamaah afdal min salatil fardhi bisab'in wa isrina darajah salat berjamaah lebih tinggi nilainya derajatnya tanimbang salat katibi kalaban selisih 17 dere coba nih kak situng bi 17 apa aja cok saking ada iya be Rasulullah salat berjemaah aja karena oleh 15. Mon salat katibi oleh 10 ki akata sembang. Patala korbi situng ros koros lekah. Pahlo berjemaah aja. Maka bibi ini berjemaah keng selesai masjid. Ya pertama. Nomor 2 di zaman Nabi beda orang buta entar ke Rasulullah badan kau le jauh tong kula rogeng nih kakak sarang masjid di kejauh kula buta jalan banyak juglengan ada senonton nah
tak langkung Nabi bisa kula la tak berjemaah. Oh ingki cang Rasulullah. Mun sampean buta mangkat orang. Wahyu turun. Dipanggil boleh bi Nabi. Makin gelumak detek. Sampean ngiding mun adan ki dicompong ki ngiding. Oh kak kan tuh sampean. Cuma ini kalau neng gaya ukuran mun makin ni ka engkeng dudi saya keding palan bade corong kalau mbak ada corong ah. Keng mana ke tetangga di masjid solat di masjid. Ajalan ni benar gencer ni kan. Nyapora dosa ning kiai derajat. Saya ngajalan di masjid malah ki zaman Nabi beda salah satu sahabat minta edin ke Rasulullah melihat tanah isi sekitar masjid. Takut reng lerpak kula nikah. Kura lanorain lerpak ni tiap masjid ada romana orang. Terus Jawa reng tadi supaya gencer ra takut keng kula takut keng seni goreng gitu mana compok ni terus sematok di masjid iki to jen jauh supaya gencer ra banjir bi Nabi ngalelo begi Nabi ampun sampean bono arek gencer luar biasa niki cak sepagi tingkang ni bitong lho mangken menjauh nyiba sepeda motor atega sekalian nah lo ning bitong mereka bingung kok dia cek pada yeto iku ceng biasa situng 2 telok kan seneka nek nang hadis itulah saiki situng setengkaan nyapora dosa genjeren nyapora dosa ning ketaki derajat terus ndak diketok mulai napa oleh malah intidorus shalah ba'da shalah salatun ibadatun marina solat lo mulia nunggu solat boleh nangan ibitong solat ibitong ibadah boleh luar biasa ke masjid khusus masjid nih kan nomor telo Nabi ini pernah ada busa nikah kaula nyaje terus nikah cang Rasulullah nih kan bojong nih soro imameh ka orang lain kula letak ngimameh kula ngaji ke orang lain nyari kaju ngobrol romana orang silok di muka masjid bodoh ngobrol romana orang silok di muka masjid mau sampai ngobrol apa aja mau loke ngoji sampai sini ke Rasulullah imam ke orang lain lo suruh bojong orang kula nyari kaju ngobrol romana orang silok di muka masjid tak ada kapir yang lihat pak menjawab jangan rang ke masjid. Cok kau jangan pakai santer kalau di ke masjid. Mustakmal gua. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor 4 Rasulullah nika pak perang asolat khauf mana solat tako mana pakai kocak solat tako perang ini berjemaah moso dari kisah kantan saumpama kiblat kakasa moso di kisah jadi kepada sekelompok orang adep ke moso sekin to asolat adep ke kiblat oleh sarokaat imam jaga boleh makmum salam jadi imam pakun natek makmum salam kapan sarokaat makmum marina solat entar kakasa agen teh saiki sak solat nang imam makmum boleh sarokaat boleh seimam 2 rakaat semakmum sarokaaten nika solat tako ore bayang aki gitu musoy dinak ki soro berjemaah meloke wajib dinaking imtihan be imtihan dari solat asra ya deki bengkona masing-masing ki banyak serepot imtihan banyak serepotan ngaramun mati yang kulok ji ya pakai sama bunga saya ingat sholat nih kan waktuna harus cukup harus tepat caranya harus cocok jumlahnya harus lengkap la taj'alu buyutakum maqabira atau berkuburan nika bedi salat tok ki
salat ibeng konah cek gawe kuburan. Artena lo ode ngaji tak nenga salat ibeng konah cek kadeng kuburan. Kuburan je sepeh benih kadang ngareng ibadah cek pada iya iroman aja. Fa inna syaitan yamfiru minal baitil lati tuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena Roma aja setan jauh bila dibacain surat Al-Baqarah. Ah, eler pak ifali. Kuburan serame. Akibat setan antar kabengkon kabeh lo bojang sopo. La taj'alu buyutakum sengak romana cek gebae kuburan sepe dari salat sepe dari ngaji. Karena setan buruh dari Roma seibacain surat Al-Baqarah. Tapi lo ndak mungkin. Nabi ada buku ni, kamu Nabi berarti ajaran dari Allah. Mau kula saya pengajian saya kipanare nak cerita senika. Bila sampean hafal rukun iman bener apa? Rukun iman beda 6. Iman ke Allah, malaikat, kitab suci, rasul, kiamat, takdir. Ini keyakinan. La idilum kento beda keyakinan, seidilum beda janji atau berancaman. Janji, ancaman, sejanjiaki, seancamaki dari Allah. Ini kejak teremah montade dalil dari Allah. Nika ratorana nih, mon beda janji atau berancaman lain dari rukun iman, mon sejanji akiban seancamaki pantes lakar dari Allah cek teremah. Nika akidahnya mana? Kecuali beda dalil dari Quran atau hadis. Contoh naki puran nika. Mane sedeng kula dapat konjengan, dapat angka sedeng nika beda orang niba oncor maca burda. Bade kinto. Bade. Nolak corona maca burda niba oncor. Niki lihat ada nih kene. Arapa? Arya mentrolok yantarana corona, lo kening corona bacain ria. Janji apa ancaman nika? Janji apa ancaman? Janji kan mon macaria bisa lo kening corona kan janji sebisa malo kening je siapa kan cuma Allah kemana dalil dari Allah pun ada je terima kocak ngoreng ler pak saben sorong ngela telur sing malam apa de Arab pemon dia kocak lo kening corona ini kan janji janji nih kata coba torai we janji sebisa manuk kening corona aja siapa sandi corona aja siapa kan Allah sebisa manuk kening saya janji aja siapa Allah kau tu najia lemun Allah kemak dalil mun agama nika mun sampean lo dak dalil rosak nika polan dak nika maca adon galuh subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah dari jibril je ke ya keng labek lambeng dah bek lambeng ni kejahiliyah ni sebanyak kejadian maka doki menontar ka apa mone compok ni ke bodoh malah gula lambek kening gi lambek gula saya pun doki kanang je apasaan Senin Kemis kaki le apasa Senin Kemis kaki le takut saya pasang dia tong kila nikah berarti apa aja ancaman mana pasang kaki le cek sakingnya tanya aki lakar beda dari Allah dari Rasulullah saya kaki le dia ada mana ada cek terima Pak Eko saya daerah apa? Respo aja ya.
beda pujuk pengkirembong mon orang lebat beri PC lancar rezekina beda dak di kadele ni keseng rosak agama kaula panjenengan kento coba ki bila lebat disang nyabak PC lancar rezeki coba siapa sih melancar rezeki aja siapa lakar beda dalil dari Allah kan sampean bila nyabak pikir sampean mantar bi Allah palancar kan men sampean reg Islam masih ke Allah pangeran nyabak berarti sampean ini ke ibadah tong kalau kok mana bajang terus selamat kan dak deka ngarep ke siapa ke Allah lakar beda perintah Allah beda hakimus shalah tapi orang ibadah dia terus ngarep dari Allah bila pasang terus lancar rezeki saya melancar siapa Allah beda dari Allah ya keng lambeng nih wa idza qila lahum tabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi abana di zaman Nabi lambek meniacak iya reh wahyu dari Allah Taurat reh Quran ben hadis dari jawaban orang jahiliyah enje kok nur asebe lambeng iler pak beda dak nih kadang beda nur ase kone gua nyang ku konaan jia konaan kedua neka mun Islam datang dari Nabi dari Allah bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mending sampean neka eker paker sepaling kona kento panur ase kone gua ceng lambe ada ye kan satiye gua lambe kan ero torot gua kan nomor 2 telok penjelasan tentang maulid Nabi agar dapat berpahala gelak mare singgung sangkuna sane ketretan Allah lakar lo kena longku sampean bulan neka berempah setahun berapa bulan 12 bulan becek bulan napaan mon saya ngaji satu akhir tahu deh kan sore Bada keng todus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini kan nang Quran. Inna iddatasyuhuri indallahi isna asyara syahron fi kitabillah yauma khalaqallahu as-samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ya. Bulan menurut Allah 12. Dari 12 nya beda 4 bulan hurum. Bulan murjahnya mana? Dan ini kira-kira termasuk Rabiul Awal ya. Nih salah satu mutawaliyatun Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, wa Rajab baina Jumada wa Sya'ban. 4 nih kan. Bulan becek nih kan. Artinya bila bulan becek ibadah kaulah itingkataki kencer. Mana sedekah kencer raja. Mon maksiat tu saudara. Bulan takepe. Dzulqa'dah ni bulan becek. Bulan Dzulhijjah raja 10 hari. Bulan Muharram. Bulan apa? Jin, Petis. Bulan Rajab. Tambah bulan Ramadan berarti 5. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Safar, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, benih bulan becek, bulan biasa. Eka. Kan lo ngerti sampean ini. Katutupan nongku, banyak boleh makai sebagian yang gelak takut kamu nosah. Kuliah ki anu koncengan, beda saya ada busa neka. Mon masyarakat lo ndek cocol kekiai na. Teti kiai na lo noro Allah tapi noro masyarakat. Masyarakat si butuh. Mon masyarakat kontra lo ndek cocol tabeng akor korakorane kuwi. Allah saleh. Teti banyak orang awam ikalakan leh.
Banyak kala ngaji atas kuburan cang sapa oleh. Soalnya nikmat mulai lamba oleh peseto. Neka kejadian nih kadang-kadang. Coba neka mangken nih. Mun lakar penjelasan betul kaula salah, coba ocole dalil salah aki. Areng jalo salah aki langsung Wahabi pakai ndek nika. Tanya aki Wahabi apa ku tahu. Ceng fitnah sebeda, lo ndek tahlilun, lo ndek zero kubur, lo ndek akholane kuwa. Salah aki nih apa bener kula noro mun keduan salah. Tapi dalil ngalak dari Allah. Langsung Wahabi repot gula saya jawab. Tapi molodan ni kebeni bulan becek. Tanya aku biar orang kadang. Napa larang amolodan punten gelu, gila larang gelu. Kula ni kekeng madepa ngajak gelem lok gelem pacang sampian. Madepa Quran, madepa hadis, ngajak taat ke Allah. Kalau to, kula tibi manter bisa taat ke Allah, dek nikah. Tapi terserah deki kula mulai sampean terserah sampean. Nikah, bitong. Tetapi bangken nikah budayanya mana? Kula sering ngocakkan dalam amalan i masyarakat beda telok macam, nikah. Beda selakar syariat asli murni, amalan syariat asli murni, telasen petra, telasen korban, hari Jumat, ini asli. Maka sedunia apa ada nih kan? Entar ke Jepang sampean Jumat apa ada, petrana telasen pada, ke Filipina, ke Malaysia, ke Mekah, ke Mesir pada kaki. Ini kan nyaman ajaran agama murni. Bedanya mana budaya murni, tradisi murni. Hari Kartini, lambai kento beda Kartini nya mana. Orang mau bagia sekolah ni ka abronta sekolah to. Ara pemereng bini melo oleh mon laki oleh sana kalau. Arat soratan. Akhir bi orang makin gara-gara Kartini orang bini bisa sekolah setiap. Baik peringati pen tahun setiap selekor April aja murni budaya kebaya manusia tradisi kebaya manusia lo bisa ke taat ke Allah ngerti? Namun gelak sampean telasan petra niat ke Allah lakar bi Allah Rasulullah kedeng jia aja dari Allah telasan korban dari Allah Jumat dari Allah pada seluruh dunia. Mun Kartini nyari Malaysia lo nemu. Maka ada khusus Indonesia kebayanya. Dah kadang nih kesampean niat ibadah ke Allah lo diterima. Ngerti gelu? Ini kan nyaman budaya murni, tradisi murni. Saya nomor telok dah nikah kombinasi moloten. Awas kedingaki moloten nikah koleng budaya terjadi di zaman berdasarkan ngocaki Sarah Raja Mudaffar berdasarkan ngocaki Salahuddin Al-Ayyubi berdasarkan ngocaki Fatimiyah tapi dalam sejarah saya paling kuat ini panika peringatannya asal umber dari golongan Syiah Fatimiyah Mesir. Ini terjadi sekitar 300 tahun dari hijrah Nabi dak Madinah. Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti moloden je budaya. Tapi dalam moloden je beda ajaran syariat apa? Maca sholawat, qiraat, sedekah. Ini dari Allah. Lakar amalan syariat, nika. Maka ikut amalan nika koleng budaya dalam agama pada bi kholan nih kholan je sanggup budaya ada peringatan kelahiran nang Islam ada peringatan kematian nang Islam tak ada
amalan peringatan kematian ada, peringatan kelahiran ada, hari ulang tahun yang Islam tak ada. Tapi dalam je agama, dan ini kekareng awam mau jelasaki merengis. Kula nyerita akhirnya Jumat pai. Salat Jumat ajaran syariat. Menorok ke Allah salat Jumat seetorok napa nah? Pertama 4 salat bektona carana jumlana. Ya kan? Are salat Jumat kok norok salat tok bae. Biko sabe satu. Asan apa losa? Losa. Polan je kapi je nyamana salat je dari Allah. Bektona dia dari Allah, ekalako Rasulullah. Carana ilmu masjid dari Allah, jumlah rakaat dari Allah, semua dari Allah aja. Lah sedang peringatan kelahiran dari siapa? Budaya. Bektona budaya. Dari aja. Nyari agenceran ke Allah. Dari aja. Sanika merengis nika. Oh punten kula niat sedekah. Arapa milih bulan Rabiul Awal? Kan taat. Mun Jumat taat ke Allah sampean kau tutoro kapi dari Allah aja. Yang kok kena solat Jumat ya lakara Jumat. Kengko lo bisa tepat Jumat ya. Pola rengko kiai na be satu bae. Lo bisa. Benih iya. Ya Jumat lo apa? Tapi kok polan ki ano lo Jumat setiap 4 rakaat lo bisa. Kok tu 2. Ini kan nyaman mana ajaran agak monotnya di dalam bang. Orang lah pikir sampean. Siapa orang mengingat moloten long molong lakar ke nyabe molok telah 12 lo sedekah taat ke siapa dia? Mentanya aki sampean jak saking sampean gelum saneka peringatan moloten ini kesampean niat ibadah apa niat budaya lo pada apa yang lo le gencer mau ibadah niat dari napa sampean sekangku ibadah ke Allah napa nah kan repot gula lah atau toran gula marani ka mulai terserah sampean tong gula orang kiano na napa? Allahumma shalli ala Muhammad. Dak pada ni kebi tahlilan ni. Beni masalah tahlilan pakong ben malam Jumat tahlilan. Tekui pakong. Ben malam Jumat deka laki bini tahlilan malah ilang ker lain produk lain. Bacaan tahlilan ni ya. Sekar pagi paket tadi situ bila reng mate kok tujuan. Neka saya masalah. Kan dek pada neka. Solat Jumat apa? Solat Jumat. Bektona hari Jumat mare duhur. Carana akompole masjid beda khutbana. Jumlahna 2 rakaat. Pas setiap tahlilan. Tahlilan je apa? Ya nyaman tahlilan. Bektona bila reng mate. Kau tujuan. Carana dek remah. Carana kau tua kompol tempatnya orang yang sesosa. Orang yang sekebatian. Sekocu ni apa kederen. Keroyok naseng. Bitong ada remah. Betong are atau betul are. Lo le korang lo le lebih. Dek pada ni kan. Ni kecepon nang kitab. Jepon Imam As-Satibi sekocak bid ada iya tariqatun fiddin mukhtara'atun tudahi syari'ata tuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu litta'abbudi lillahi bitta'abbudi lillahi ta'ala cara ibadah nang agama tapi kebaya mono sah saropa bi syariat saropa nih saropa akhirnya orang cek taat
Orang se abada akhirnya niat nyampurna akhirnya ibadah. Lok cokop ibadah. Padahal sampun sampean jak saking taat onggo ke Allah, salat nih cokop. Aduh sampean nganak gendu rakaat iki, mancing duhur, qabla duhur 2 rakaat, salat duhur 4 rakaat, marina duhur 2 rakaat, sebelum asar 2 rakaat, sampai asar tade, sebelum maghrib beda, marin maghrib, nih kesampian, kelakon luar biasa, pah nyari se, berit nikah, long molong masya Allah. Kula sampai nyerita aki Rasulullah kotaran petok selake 4 sebini telo atinggal umur Rasulullah ki beda ada tahlilin. Coba nih pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Zainab, Fatimah. Setuju atinggal umur ki Rasulullah kecuali Siti Fatimah Rasulullah tinggal umur lain 6 bulan baru tinggal umur ada tahlil mun beda orang ngocak orang mati melalui tahlil pada bi mendem koceng berarti menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar dia sahabat sempak apa sahabat sempak imam sempak Hanafi Maliki Syafi'i Hambali semua lo ngelakoni kan repot sampai anda ini. Kadang orang ki adalil aja tabiin sabeda aki da ajaran agama benih tabiin tapi dari Allah Rasulullah menamalan cukup da 4 sahabat alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyin bang nurut amalan ben amal Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dia mentro bener. Maka saya mun reng kapatian kudu sering matabar sane kasampean. Jak saking ikin tok gelem bener reng kapatian, ayo maurib berjamaah masjid. Atahlil nang jeri doa ka Allah, doa kirwa. Mulai masing-masing. Lo usah nomenoman. Mun tuan rumah ngunceng khusus. Arenja mun reng lo andi pada tengker 300. Derem maragera. Ya terpaksa beri nase. Cok kocak menberi kola ketok ngoan. Orang yang mati. Malah gula sampai mata berseneka. Coba biasa aki termasuk man sunnatan hasanah. Setiap bedereng mati majalan talam. Kau reng si takziah apa jeung aki bila talam SPC atau raki dek tuan rumah. Pola melok salah lo cek salah nak kau. Bi Allah seneka bedereng kapatian. Ayo entare tetanggenah are jek parepot pola reng tepang sosa. Atre eren saneka paireng mature balik wak kepatian kana ayo kroyok naseng apa sedekah dia buat tete sedekah mungkin todus tak yang todus sangki jarang tepak ngodi lo sedekah sekali pun mati apa sedekah mau yang sedekah tepang beres ika cilinga kita tangke selalu andi malah kocang banyak terbiasa setiap orang abada aki molodan kata ater beki menurut abada aki ya teraki boleh paniat autang loleh kencere engki kuler dok kamah we menabri pese langkah niat sedekah terserah mungkin ngambe anu keng mancing nama la tamnon tak saksir gila deh kan nyaba ibuju kocang kelancar karena menabri pese karo kocang kelancar jikan wah beri keng mancing tole genjeren pese hilang nah tadi molot kadang nikah. Jadi cara molot dan sama panjenengan niat pesa nih kan.
Kala amalan syariat tradisi nubuah bisa? Bisa. Artinya sedekah ini kesampian ibadah lebat sedekah nyatore. Lebat maca Quran nyatore. Bektona cek milih. Makalah amulat Nabi seumpama amulat Nabi ini kebanyak faedah dah saungkuna. Mun nyeritakake tentang sejarah Nabi. Saumpama ki bulan Rasul ngoloten lo apa? Berarti lo norok lo taat. Mun mangkin arasa wah mulo anu seting kok arasa bersalah. Berarti taat. Ada pihak yang ditaati dalam proses ibadah ke Allah. Taat dek lain Allah. Dorong aja. Elang tapi pagi banyak ibadah si ada hancur. Wow. Neka soro nerangaki wudu cek banyak. Wah ini kalau mulai nih kira-kira. Tarik sekilas ki, audu nih kan. Banyak kelun nih kan, lo bisa ada ki. Wudu nih kan ibadah. Jadi menunduk kau norok Rasulullah, canggela ibadah nak Allah, tapi cara norok Rasulullah. Rasulullah menaudu sanika ainga. Rasulullah menaudu ainga sanika. Samot nika sanika nih. Jak mungkin apa nyamana? Beras pada nikah nih samot nyamana. Mun adus pak kali nikah atau boleh 5 kali. Cukup. Jadi setengah kini poso lagi. Makai naudu. Menaudu mulai dari gimana tore? Tanya aku deh. Dari gimana? Akan lo tahuku. Tore, boleh na. Menaudu mulai dari gimana? Dari gimana? Pelalu di maudu. Menaudu mulai dari tanang. Tore deh. Kilo bisa sampurna ki, sampai menikah aing, ikatela makai juk taju. Pertama Bismillah, mau nabojang lo oleh Bismillah, tapi nudu Bismillahirrahmanirrahim. Tanang pada nikah telo kali, becoin, pasti kacir telo kali. Nikah menaudu, benih langsung muat. Marina tanang 2, mur kemur ben nyergu aing, dek nikah. Titi senikah cukup. Jadi pertama masukin tanah, mun bidukal aja bisa, mun jesek aja nih kan, nih ketok, telo kali, pas sekacir telo kali, pas ngalah aing sabak ke elong ben kecolok sekalian, ini kan, sampai telo kali, baru mangken muah dari nikah, tombu-nobu sampai ke nikah, ke jenggu, kan kinto, sampai ada jenggu. Bi Nabi soro qassus sawarib waqful liha, cokor kumis, pelihara jenggot dari Nabi ini kan. Pada jenggung cengkek laki pada bi sokona meja. Mare bida men bini lo apa pakai yang dia dina. Iya, mau ke Mekah cocok. Mari ada nikah, tare, mari mau kemur muah, nih, mari muah tanang dari koncok helu. Saya ram pakai didik sampai dek cengkol. Mau nih saya ram dek nikah dari cengkol, benih dari Nabi. Wa aidiakum ilal marafiq, dari tanang ke nikah sampai dek nikah. Pas sekacir. Mari nikah ngalah aing boleh dek nikah. Duka aja. Ada nikah. Lok toman sampean sedekah. Oh dung Rasulullah kadang nikah. Sampean untuk tegente senika norok sera sampean. Make bini senika
bini seumpama jilbaban cukup di atas jilbab ini. Keng marelok subhat Imam Syafi'i pada ni kegelu aing ngalak gelu baik kintona nangobung jilbab cek dukalen langsung pada ni ke atas. Ni ke macam telok. Bada dari ada ke budi ke ada boleh keng nyolongsot obung. Bada di budi ke ada pas di budi ke ada pakai budi. Sampai ni kah? Sampai ada gulong-gulen. Bada boleh sekalian sini ketok. Dia ada tok ke budi. Ni kecek ngalah aing boleh lampung di duga laje dak dia. Kan lo toman sampean. Jangan kelak jahiliyah. Pas soko. Mun soko tegen teh sekangan gelu pas kacer. Cukup kan kinto. Kan tolang kemireh yang akan lagi. Bisa. Ini kalau laki bini pada ki. Sana ikan. Mun adus dari ya. Lo teman adus. Adus perkeceperan kisah. Engki jak lak make kula lambak kelero ki ya. Saya nyama adus. Boni yang seram kisah kisah mandi. Adus sak Madura. Mun tak coba pokok mandi adus. Boni adus ada yang merencur. Saya nyama adus neka audu helu. Aduk kedengki buru. Pertama panang. Bismillah. Panang. Pas mur-kemur. Terus mapua. Panang pada ni kecetak sokotorot. Ngala aing boleh mungkin di atas. Pas seram ginto kosok nih kan. Kosok sampai ke bawah. Ini kan nyamana masukin gela anggota wudu sekilo. Pas kacer selam di atas kosok sampai ke bawah. Gela anu soko anu wudu niat kesan. Pas tengah cek teku kacunga. Losa. Eka. Senika, keng bodoh kacung akad piye keng tutup nih kan. Tapi saya nyama adus imulain dari wudu. Mon sampian kotor mandi kelu asabun sampo kilo adus nih kan. Dek nih kesekar pakin. Mandi kelu abun sampo baru niat setia. Adus mulai dari jauh tu boleh lambak kelero kan mandi marina pas audu apeli aneka ni kenyamanan sampian keng lo aromasa jahiliyahku bani dari nabi meloi terima derem sampian adus meloi terima makanya kacong lo lelema derem mana bos bisa ngerti bisa bu bisa. Tapi mun mandi lain, mereka ibadah, mun adus ke ibadah, mun mandi biasa, awasan gelu, kapan bersih, baru niat adus, mulai dari wudu, sokotok dua cek besoen, sama dinikah, kacer, pahi tengah, deki latihan sama deki, jajal gelu deki, nah, yang ki latih adus sedeki. Lah pola apa dadi kacong sae. Yang lamba lo adus lo bener. Ampun kacong. Salat berjamaah, mare. Amalan apa pahalanya sampai pada orang mati? Nah, amalan sedepak kering mate. Tiwanya saungkuna arah bedereng mate ni amalan belu orang Saudi ni kan. Bila reng sakit, walanceng gelu kan. Senikang sebeda nang keterangan hadis nyak benyang orang ni kesedepak kareng mate amala anak bodoreng tarka Nabi Rasulullah reng sepo kaulah langsung lo enga
Celing atau rasa sedekah tapi lo bisa ada bu, mengkau ndak sedekah apa terima, jareng anak kering tua, ini kan anak kering tua, mon orang lain, nega cuma keng adua se mas tenega, adua de Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang banyak ngucap sanika, amal reng ngudi kering mati depak pada bi HP je. Bila HP mulai HP mon anyar nomor apa ada depak napa lo depak napa lo depak HP anyar nomor apa ada lo kira depak pada HP nah sedepak bila HP lebat operator toro aturan operator mulai pulsa depak. Dan ini orang mate, mun sampean akiriman kering mate, saya rasa beri genceran. Operator Allah Subhanahu toro aturan Allah. Dia mah adua ke Allah. Istaghfiru li ahikum. Pakai nggak sedekah lo bisa. Ida matal insan in kota amaluhu illa min salasin kisah. Bila mate putus amal aja. Kecuali saya telok ruang. Kecuali amal ibadah selakar beda beda amal ibadah di orang lain mun kadang solat jenazah ni benih amal ni kay bagi kasi mati benih kesa ibadah na si odi marin adua kan adua mun adua pada pintar ka operator amal si odi saya bagi kareng mati nikah napa nyaman korban nabi ya korban untuk keluarga nah, untuk umat. Nomor 2 pasah ini beda dengan dalilah man mata fa'alaihi syam somahu waliuhu. Siapa orang mati di otang pasah maka saya masain walina cuma ini kaki hilap ki ulama. Nomor 3 umrah dan haji bisa ikanti orang lain selain Allah bisa cek panggempang sampian. Bolehkah sholat tahajud setelah bangun tidur bagi orang yang sudah sholat witir? Ini kan tak rokaran nih. Sani kalau solat ni kaging nyaman sateja solat malam ni pa qiyamul lail nyaman qiyamul lail solat ibadah malam qiyamul lail bila ikalakok marina tedung nyaman solat tahajud bila ipakencil nyaman witir bila ikalako Ramadan nyaman tara situng solat malam mereka kengoleh solat marina Isya Ramadan solat situng nih kan keng nyaman bila tedung geluh tahajud cuma sekar pagi witir bak dibudi mendeki jaga boleh cak witir tedung geluh napa tedung tapi menlamar witir deki solat boleh lo apa keng ij'alu akhir salatukum bilaili witron bi nabi soro kai dibudi solat witir. Tapi ini bila solat marina tedung nyaman tahajud, bila pakencil nyaman witir, bila kalako Ramadan nyaman tarawih. Ada orang menjawab adzan yang terakhir la ilaha illallah kemudian ditambah dengan Muhammadur Rasulullah. Lo keke ceng iba tambah tok ni akhirat pada nada nikah ni njok kena ceng saya dah saya je karpa tibi mun saya karpa tibi itorot untuk apa Nabi yutus untuk apa Islam wahyu itoron lagi toh meledak nikah mari abojeng sampean ki Pak Salam coba apa nada yang cuma salam karena orang punya ada nikah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Salam sekancan betul kan lagi dak nikah mun bisa lah cedek nikah Nabi polan lo dek nikah keng dek nikah tok kecuali sampian
Mangken dedung nih kalau lu temu marina salam lo kenapa? Are benar lakar gelo abareng pagi asalam seakan-akan lepas nyangku gandeng salat asalam. Akibat dak nikah. Kan terakhir. Jadi melakar la ilaha illallah la ilaha illallah par kisah doa Allah merabbah hadi dakwati tammah wassalatil qaimah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Nih kejukan ada sayyidina nah. Apa menadok sayyidina nah? Masa nikah. Nikah sampean la terjebak nih kan. Mun Islam dateng dari Allah seetoro Rasulul citung nih kan Rasulullah ini kita taklidi mas bener kalau 100% sebab neng Islam saya nyama dalil harus agem beraki karpe Allah kedeng apa? Ya kedeng Muhammad seakan-akan senika citung seetoro sampai mempalok norok Nabi canggila lo kerat tuh ke Allah pagi isakseen pagi maju ke Allah amalai koreksi saksena Nabi nang solawat semua nang hadis ada sayyidina nah kengkin tok lambe sekitar tahun 70-an mulai sebidek dak budi nikah perang Muhammadiyah perang di NU mombok nih kan setiap masjid saling singgung makin kan semua Pakong tukang dek nih kema akor Pakong. Makin ke Pakong masuk, Muhammadiyah masuk, NU masuk, make Hizbut Tahrir masuk, Persis masuk. Keng kula lo norok napa-napa, keng maakor. Jadi pada Islam pola na orang Islam dia, sampai mau belajar kafir, mulai kini kafir. Sampai umur sebitak tahun kafir pas maca syahadat Islam napa lo Islam Arya orang sajeng bojong yaktu oleh teretan gilan dan ini ke akhir tadi ciri bila NU Sayyidina bila ada Sayyidina dan Muhammadiyah tako orang dia paling tako ke Allah sampai ekocak mun ada Sayyidina berarti langka pada nikah tapi menurut Nabi langka repot nih menurut Nabi langka Nabi ada Sayyidina nah perkara di luar selawat baca Sayyidina bagus ceng nikah ngaku-ngaku nikah mungkin ngaku dalil anak waladu Sayyidina Adam bener Nabi lah ngajari mon maca selawat iya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sedekah Nabi. Tong lagi puru. Allahumma rabbahdi da'wati tammah was sholatil qaimah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Wa ba'assu sana ada sayyidina. Artinya mon sami'na wa ta'na ada Allah ada sayyidina. Nah, di luar selawat nyata hore. Cek ngaku-ngakin ya sayyidil awwalin wal akhirin. Sayyidil insi wal jan. Senika makin si terakhir nika. Nabi nika lo itu ro kapi. Nabi andi pangkat telok. Jadi ngaki Nabi andi pangkat tel situng sebagai Nabi dan Rasul. Nerima wahyu terakhir. Nomor 2 Nabi sebagai contoh agama, katalog agama. Ibadah kita lo kera-kera ke Allah monlok pada Nabi katalog contoh satu-satunya monosah syariat Nabi apa sih kalau ke Nabi berarti dari Allah membada amalan Nabi lo yang malaki bi sahabat berarti khusus ke Nabi termasuk orang mengaku dalil tang sapa molodan ada dalilah beda Nabi men Senin apa sah aji dalilah hada yaumun wulidtu fihi kuat lawan ada lilak nikah mon lakar memperingatkan senikah ngereng tero apa asa Senin Kamis beda ada
Mundian itu kayak dalilnya molot setahun sekalian. Salah setahun sekalian molotan ngakan. Mau Nabi apa asa? Lah lopot nih kan. Berarti apa? Polan sahabat lo pernah apa asa kelahir? Berarti benih kelahir dia. Khusus ke Nabi. Apa aja? Hah? Pada abid boleh itu. Nah, nomor telok Nabi sebagai juru tabligh, juru dakwah. Dan terakhir Nabi nih tabligh togel kaula nih mada Pak Wahyu ngajak taat ke Allah. Nih kesewarisaki al ulama warasul anbiya kentok situng nih. Nabi saya pada maksum ada kelerona ulama kelero cak kerja beda kelerona beda bener mulai di sahabat sampai ulama nih beda kelerona beda bener mau Nabi masih bener dalam masalah agama polanya contoh pas nomor apa dari Nabi lo ikalaku kapi tapi bener lo kia Nabi saya toro dengan masalah agama bejengah ngajinah sedekah norok Nabi. Nomor 2 masalah duniawi. Nabi apa pakaian apa lambe pakaian dia iya. Pakai lo dia lo apa? Ni kegulak yang kencang. Walan ni kecek nyaman ah. Dak nih kalau nak kena sarung pan mangkat langsung dak nikah. Nah kan salah angin. Senikah. Ni kebudaya. Masalah duniawi norok Nabi oleh tak norok Nabi lo apa? Daerah Nabi apa lambe lo apa kalau toro. Tapi men agama wajib norok Nabi. Nomor telok beda khusus ke Nabi lo neng toro. Nabi araji lebih dari 4 cek toro. Zina menoro. Loleh. Nabi lo tau macah, lo tau noles cek toro. Men Nabi kau tu men kita kau tu macah. Kau tu macah benoles, kau tu tahu. Apa ya bismillahirrahmanirrahim. Masalah ayat qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'in wa qalatin nasara yatul yahudu ala syai'in. Kemudian Allah menghakimi mereka apa nilai bulan enggak ada fallahu yahkum bainahum yaumal qiyamah ma kanu fi yakhtalifun apa dengan menghakimi tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Neka orang Kristen lah neka. Arab pamik beda orang Yahudi. Orang Yahudi neka kaum Nabi Musa. Mungkin jadi kafir. Arab pamik kafir. Pola norok ka ulama Nabi Yutus lo terima. Dari Nabi lo terima. Yutus Nabi Isa Yahudi lo nerima. Orang Nasoro kaum Nabi Isa Arab sakemi kafir polan fanatik de kiai nah de ulama Rasulullah Muhammad ni bawahyu dari Allah lo terima akibat de iya akhir bu rebuan cang orang Yahudi orang Kristen ja ada apa-apa nah cang orang Kristen Yahudi ada apa-apa nah maka pagi bi Allah ya hukumih Allah yahkum bainakum pakai keputusan nang ajuna Allah kan masih bener masalah keputusan saya tanya aki kinto apakah keputusan salah satunya lebih ringan wallahu alam lo tahu mek bener lebih ringan pacang Allah nggak bisa aku dengar komen mangkin nih kah tentang hukum Allah keng bi Allah pakai panika iyo komen kan masih salah kan masih bener orang Yahudi di zaman Nabi Musa sahadata asyhadu an la ilaha illallah wa anna Musa Rasulullah. Orang Kristen di zaman Nabi Isa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah sanika. Maka mungkin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sanika. Jadi artinya ketika Nabi Yutus
Setiti contoh Nabi nikah. Di zaman Nabi Musa setiti contoh Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa Isa setiti contoh agama zaman Nabi mangken setiti contoh agama Nabi Muhammad. Agama Nabi Musa, Nabi Isa mangken lalu erekan lah masuk kapi dalam Al-Quranul Karim. Jadi makin berlaku cuma nikah. Lah menhukum Allah saya kadang napa? Nih kalau bisa makin putusake kadang napa? Kasokan Allah pagi. Yang insya Allah orang Yahudi makin sebeda lecap kafir kapti. Orang Kristen lecap kafir. Ini bodo perpaduan nih kan. Orang Yahudi, orang Kristen, orang Islam. Yang orang Yahudi mun lakar bener Islam engkau norah Islam. Yang orang Kristen pokok Islam bener kok norah Islam. Tapi mun bener Kristen kok norah Kristen. Telok nih. Maju dah ada. Orang Yahudi. Orang Islam langsung maju. Yang orang Islam. Mun orang Yahudi bener. Orang Yahudi bener. Saya masuk surga. Orang Yahudi. Orang Kristen neraka. Apa? Orang Kristen amoso di orang Yahudi. Mun Kristen bener. Saya masuk Islam. Ya orang Kristen, orang Yahudi neraka. Apa? Orang Yahudi lo ndak ada bisa. Tapi orang Islam bisa masuk. Tapi pun Islam bener, orang Yahudi neraka, orang apa? Orang Nasoro neraka. Saya masuk surga Islam. Ngerti? Mon Yahudi masuk bener, masuk surga. Maka orang Kristen mesti neraka. Apa orang londe. Londe. Orang amoso neka. Orang Yahudi neka. Pas orang Kristen londe dek Nabi Muhammad. Tapi orang Islam dek Nabi Musa dek Nabi Isa dek. Mun orang Kristen bener. Orang Kristen masuk surga. Orang Yahudi neraka. Apa? Lo ndek dek Nabi Isa. Orang Islam noro. Apa? Orang Islam ndek dek Nabi Isa. Ngerti? Tapi pun bener Islam itu Yahudi ben Nasoro masuk neraka. Islam itu lo noro selain. Jadi orang Islam ini kemenang itu. Pun Nabi Musa ya kowe, Nabi Isa ya kowe, keng agama sesetia lo bener. Tapi saya lambat sebener. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngerengki panjenengan minta di Allah Subhanahu wa taala. Hidayah ni kebeni polan se alim. Saya enggak deh. Sampean sama nih gunung YouTube, nang Google, ngatela orang alim, jelingake nih kan. Hidayah beni polan se alim, beni polan se pinter. Tapi hidayah dari Allah. Pada orang yang soki nih. Orang yang soki. Beni polan sepenter. Beni polan sepelaku usaha. Beni. Lakar bi Allah beri. Maka banyak kejadian. Sepenter ya soki. Kadang orang lo tahu maca. Lo tahu nulis. Soki. Bada. Banyak. Dak ni kekia. Hidayah dak ni kekia. Tapi menoreng terotawa hidayah nah. Pertama, dalilah qatuwah yuna'al. Nomor 2, tauhidah qatu bener ke Allah. Jadi qatu ikhlas tauhid Allah Subhanahu wa taala. Nika hidayah. Dalil kuatu dari Allah, wahyu, wahyu 2, Quran hadis tentang pendapat ulama hanya kebaikan penjelasan. Tapi tauhid siapa yang benar, siapa paling pokok. Tauhid ke Allah, yang gila, nerima keyakinan di luar dari wahyu Allah Subhanahu
wa ta'ala. Mantar moga minta da Allah Subhanahu wa taala mantar kaula panjenengan ki oleh hidayah. Nabi ini lambak tukang nguan. Orang yang hebat banyak di Mekah, sekafir kafi. Tapi Nabi tukang nguan, orang melarat. Hidayah datang dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makin dak nikah. Bani alim. Kula kadang-kadang dak nikah. Orang alim rek yang cangu orang we sae. Mun lo ala kolok sae. Lo sae. Melana kula sampai pompong ki banyak yang kumpul gitu. Iko calon dak khol nikah. Khol nikah pertama nang Islam ada peringatan kematian ada. Kula selonda khol bani kholan tong kula orang kinto. Orang kinto kholan nyempili sape asade ka. Mung kiai selonda kula nikah. Ulan kula kiai. Cang orang kiai. Kula kiai. Mun kula kholan mun modal 10 juta oleh 20 juta. Nih keselonda compolo dek ni ke kula cek takut yang kok mana dunia tadi kiai mun lakar kok markena akholan di masake orang banyak engkau tahu tapi bingkok ikalako berarti engkau khianat ke Allah Subhanahu wa taala keng ni keselonda tapi mana sedekah mater lo kaci kabi sampian panangku keng londa khol compok ni kasaumpama kula ngakhola pah panggil leng let pak si anak bodi bengkong entar napa lontar andi pese make lo andi pese entar napa lontar entar autang napa autang autang dek ni ke ni selok ndek kula cara dek ni ke selok ndek nyok nang sampung doa manter tetep istiqomah mungkin kula saumpama ngakhola abah toro itu anikin abah kirim dek roken kirim dek kelisen tiap masjid tolong hari Jumat abah tua aki cukup mon pahe compok ngakholen ngonceng orang katol orang lembung orang lerpak mangkat tapi sebini ngibaber selake ngibabes nek keselonde sanik tetapi bani anti khol orang anti khol cak anti khol lo ende kuda kata coba kita naga orkes onceng kuda lo kerentar orang bu sabu pemelakar tahu kuda lontar kuda lapa benjak pesena lakone bi mobil bawa sampian parobi ni ke apa artinya dia nang akhirat takelep kayak bani cuma 1000 tahun. Mana kami tolong dak orang mun lakar dina artana maksiat ngonceng kula kabeh aki tolong lo halal kula sampai santri menegak maksiat ja onceng telak aiki jangan mene kintok dadi kiai esong kemoreng kuburan siapa te kiai na saya taat ke keng tako dek ni keteti orang anti khol anti londa khol maka ringkin to londa khol nasaknya khol tu je cek gelar sana cek keng saking salah aki ilmu na iya dalil sebener noro aku le areng coba wahabi apa wahabi ceng orang keng ngajak noro anabi dalil dari Allah keng dari natako maka setuju amalan kau le selok cocokan nabi buang gitu buang lambak subhanallah azimi wa bihamdi buang apa nabi lo de iya kindak ni kato ngaji atas kuburan lo oleh apa nabi lo de iya loh mun nabi lo de iya lo oleh me de iya pola na nabi contoh aga sampean asolat sopu 3 rakaat oleh napa lo oleh kemas saya larang ada nabi lo alako ndak ni kato mon sopu yang tepang sehat me 2 rakaat atau berduhur tepang cek sengkana tepang orang payala kau melok 2 baik ya pacak nabi menabi dari Allah kadang nikah norok
mancer amal panjenengan mangken nika sadaya pengajian iterema bi Allah Subhanahu amin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nih, kau macam Fatihah sampean keliru boleh kan? Si asli munda ada dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mun ulang boleh langsung bismillahirrahmanirrahim. Nih kang alak saya paling anu kula. Bodoh orang saya langsung alhamdulillahirabbil alamin. Mun dari ada a'udzubillah. Idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Mun maca Quran baca dari a'udzu, tapi mun ulang boleh dari bismillahirrahmanirrahim. Nika menurut mazhab Syafi'i dari bismillah. Ulang anu boleh jadi mun maca boleh sampean mun ulang boleh maca dari bismillah. Tajuk ngaji. Neraka kelok kira. Ngaji lah karo kudu ngaji. Pompong bode semulang. Make gula lok sampurna ki pak bener apa selok cocokake ndak nika. Pola men niat saya seneka bi Allah bagi sapora. Kalau ngaji apa jeng lebih bisa kang tungkangan orang bodoh kerja. Pompong ki odi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman nafi'ah. Allahumma ij'alna mimman yusari'u fi ridhaka wa la tuwallina waliyan siwaka wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaka. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa akhtim lana bi khatimati sa'adah واختم لنا بقول لا إله إلا الله. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم أن ترزقنا السلامة في الدين والدنيا والآخرة بحق لا إله إلا الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استجب لنا بالفاتحة. الرحمن Saka dinto pematur boten kauleh korang langkong ben salah lopote tak langkong nyon sepora. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.